समस्त प्रेज लॉर्ड। प्रभु नाम गौरव हो। प्रभु पुनर्बार आम मान को नूतन दिन दिवसटा देइछंती से धन्यवाद। आम मान को नूतन प्रभात मत देखा धन्यवाद। गत रात्र आपद उद्धार कले सुस्थ सबल सुनिद्रा देले एवं आम मान को नूतन दिवस देइथिबारु मु धन्यवाद देउछि। से केते महान अटंती तांकर विषय रे आम माने कहले मध्य केते कहले भी सर्वन से प्रकार प्रभु से अटंती। प्रभु नाम गौरव हो। आपण माने समस्त आसीछंती पई प्रभु को मु धन्यवाद दे। आपण मान को मध्य कुशल प्रभु रखिछंती पई मध्य धन्यवाद दे एवं से ही आम मानकर सब किछि अटंती एवं आम मान को जत्न तत्पर नेउछंती पई आम माने बंची करि अछु। वाक्य मध्य को जीवा पूर्व पदे मु प्रार्थना करबी। आम माने वाक्य आड़ को जीवा। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता मुझे तुमको धन्यवाद दिए। तुम्हें अनुग्रहकारी मान को गत दिन गत रात्र समस्त आपद उद्धार कर सुस्थ सब निद्रा दे तुम चंचल बसवा प्रभु आम मान को तुम्हें एकत्र कर धन्यवाद दिए। आम मानकर जत्न तत्पर नेबार प्रभु तुम्हें अट। तुम वाक्य माध्यम दे आम को कथा कही परामर्श देवार प्रभु तुम्हें अट। प्रभु मु किछि नुहे किंतु तुम्हें मोर दे कथा कहवा प्रभु तुम्हें अट। माननीय पवित्र आत्मा तुम्हें कथा को मत बल दियो शक्ति दियो सब रे प्रभु तुम पवित्र आत्मा रे पूर्ण कर तुम्हें कथा कहवा साहाय्य करो। से कथा मोर भाई भौणी माने श्रवण करेंगे निजर हृदय रखिए पालन करेंगे एवं प्रभु तद हिसाब से जीवन काटा शक्ति बल दियो। एक ध्यान मन सहकार बसवा दियो प्रभु। तुमको सम्मान रे बसवा दियो प्रभु। तुमको खाम खाली भाव में बसी प्रभु तुम निंदार पात्र न हो दया कर प्रभु। अनुग्रह करी तुम्हें गौरव ने आम प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे यीशु नाम रे मागुछि आमेन। हालेलुया। प्रभु जे केते महान अटंती तेबे आम मान को ए जगत रे मिसा रखिचंती। तेबे ए जगत रे थिबा सत्वे आमे जगत उपरे मिसा नै कि विजय लाभ करबार अछि। तेबे प्रभु आम मान को मध्य शक्ति देबे बल देबे एवं तांको ठार मागले आका नै कि आमे विजय लाभ होई पारबा। दि आम तांको शक्ति मागवा नै कि बल मागवा नै बोली कहले आम माने विजय लाभ करि पारबा नै। ते प्रभु नाम गौरव हो। आम माने सर्वप्रथम रे फिटाइबा प्रथम जहन 5 पर्व 3 पद। प्रथम जहन 5 3 कारण ईश्वर को प्रेम करिवा परिवार अर्थ ताहांकर आज्ञा पालन करिवा आ ताहांकर आज्ञा सब भार स्वरूप नुहे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। एठारे हम माने देखिबा को पाउछु कोन बोली कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ हेउची ताहांकर आज्ञा को पालन करबा तांगर कथा को सुनबा और तांगर आज्ञा को किस करबा हमें पालन करबा। पालन करबा बोले किस करबा हमें सुनबा अन्य को मिसा कहबा तद हिसाब रे जीवन काटबा एवं जोटा कहिसंती सेंती हिसाब रे हमें चलबा। तेबे तांके कहिथिबा कथा को हमें मानुचु पालन करचु। एबे हमर पो जे को गोटे जिंस आनबा के दुकान रे जा बोली कहला बोले से हमर कथा मानला एले सेंतिया का हमें प्रभुर कथा मिसा मानवार अछि। आउरी गोटे सुंदर विषय गोटे देले एठारे आउ ताहांकर आज्ञा सबु भार स्वरूप नुहे। काके पाकना कि किसटा कि भार ऊपर लदी हेला पर लागुची कि सेंती देउछंती हमकु गोटे गोटे एडकी बड़ चाउल बस्ता पराटा कि सीमेंट बस्ता पराटा लादी हेला पर लागुची कि नाही। ते तांकर किसटा आज्ञा सब भार स्वरूप नाही। हमरो रास्ता देखाइबार काम हमकु सब परिस्थिति उद्धार करबाटा होची उस्वास भार नाही। सेटा जोटा भई थिबाटा सेटा भार हमको भईबा को कहू नांती मात्र मोर कथा को सुनो मते प्रेम करो अरे मोर कहिथिबा कथा को किस करो पालन करो। ठीक बुझ मुई स्वर्ग पृथ्वी रो अधिकारी हेली आइली मोर बापांकर कथा को मिसा मुई सुनली पालन कली अब कृषि मृत्यु पर्यंत पळाइली
तेबे आमको मिशा कहउछंती तांकर आज्ञा को आमे पालन करवा आर तांको प्रेम करवा। से जे जगत को जदि प्रेम करि नथिले तांकर अद्वितीय पुत्र अर्थात आम मानकर उद्धारकर्ता त्राणकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट को धरा पृष्ठ रे पठाई न थांते। से आसी करी तांकर बापांकर इच्छा बा ईश्वरंकर इच्छा को पालन कले प्रेम कले आउ सब विषय आमर पाई जातना भी सही गले। तांको भार पर लागला कि तांकर बापांकर कथा को से पालन कले। तेबे आमको जो कथा कहउछन्ते वाक्य माध्यम दे आमे मध्य एडा मोर ऊपर लदी हेची ए लोक गोटे आसी कहउची कहले मके भार पारा लागुची एंती केबे भबा नै। आमको कोन कहउछन्ते एटी कारण ईश्वर को प्रेम करिवार अर्थ हैला तांकर आज्ञा को पालन करबा। तेबे रथ आज्ञा रेडी आज्ञा टाकरी आज्ञा खरा आज्ञा ए आज्ञा कहउ नै कथा जोटा कि तांके हमको कमांडमेंट देइछन्ती जोटा कि देइछन्ती जो जिनसटा से आज्ञा को आमे पालन करवा। आंकु प्रेम करो आंकु घृणा करो नहीं से जोटा कहले ताको प्रति उत्तर दियो नहीं बोले सेटा आज्ञा को पालन करबा। आर से मते जेंती कहला मुई सेंती कहले बोले तांकर आज्ञा को अमान्य करछु आमे पालन मिसा करूनु। सेथि पई से कहउछन्ती तांकर आज्ञा सब भार स्वरूप नुहे। एबे गोट लोग किस कथा हमको कहला बोली कि कहले बोले सेटा हमको लदी होला पर लागुची प्रभु कहउनांती भार स्वरूप नुहे बोली कहउछन्ती। तेबे हमको कष्ट काम करबा को से देबे नहीं उसवास काम आगा करबा को देबे आमर भार से बहन करबे। तेबे आमे गोटे विषय मिसा पढ़ी पढ़ी आसुतु देखि देखि सुनी सुनी मिसा आसुतु आमर जोटा कि सुनबा विषय काना नगर रे जेते बेला कि जल बा द्राक्षा रसर अभाव हैला जल तुम्हें ए जावला भितरे भर बोली कहले हमको ओजन काम देले कि उसवास काम देले उसवास काम देले पानी भरवाड़ा सहज मात्र बनाइबाड़ा कष्ट। तेबे से निज रूप रे कष्ट नेले से निजे नै कि सेटा आशीर्वाद कले तांकर बापांकर इच्छा को पालन कले। अरे से कोन कले सेटा को निज रूप रे नेले कष्ट काम सेति पे हमको कष्ट काम करबा को प्रभु कहउनांती तुम्हें भार बोली भाव नहीं ओजन बोली भाव नहीं सब भार मुई बहन करते मात्र तुमको गोटे कथा कही सेटा को पालन करो सेटा उस्वास लागबो बोलछन। ए प्रभुंकर नाम गौरव ए बसवा समय रे आम मानकु प्रभु अनुग्रह करंतु बुझवा पई मदे सहाय्य करंतु एवं पवित्र आत्मा मदे आम मानकु स्पर्श करंतु एवं आमे तांको कोन करवा सबु बेले प्रेम करवा। सेति पई ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जे परि जे कही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई किना अनंत जीवन प्राप्त हेबे। ए जगत रो समस्त को से तैयारी करथिबारु से प्रेम कले काको से प्रेम करिनांती माने समस्त को प्रेम करछन। सेति पई से नै कि ए माने विनष्ट न होंतु मोर आज्ञा को सुनंतु पालन करंतु एवं भार बोली न भावंतु बोली से तांकर अद्वितीय पुत्र को दैछन्ति। सेति पई तांकर मूल्य को आमे जानबा को चेष्टा करबा। ए धर्मशास्त्र ही लेखा अछि एटा जदि पढ़बा नै जानि पारबा नै न जने कहबो बोले तार सुनबा नै जानि पारबा नै। जेते बेले गोटे गृह रे प्रभु यीशु छिले आर सेठी हमरो कथा वार्ता बा वाक्य जहा किछि दउतिले से समय रे जने व्यक्ति आसबार तमर मां भाई भौणी आसी करी बाहर छिड़ा है छंती डाकू छंती बोले किस कहबे प्रभु यीशु गोर विषय सेठी कहबे जे मोर पितांकर इच्छा को पालन करे से मोर मां भाई अरे भौणी बोलबे बापा बोली सेठी कहिना काई के गोटे बापा ऊपरे आगा छंती सेठी पई जे पालन करबो से मोर मां भाई अरे भौणी माने आमे जिसुंकर भाई भौणी केमती संबोधन करूछंती कार भाग्य रे एंती अछि जोते प्रभु जदि हमको कहछि मोर भाई मोर भौणी मोर मां एटा बोली बोले आमे काई तांको सम्मान देबा नै तांकर आज्ञा काई पालन करबा नै से जदि तांकर बापांकर इच्छा को पालन कले आमर पई आइले अरे हमको भाई भौणी मां बोली संबोधन कले आमे भी तांको कोन करबा बड़ भाई रो
মর্যাদা দেবা এই জগতরে মিশা নাই কি কু ভাই কার পাই মরব নাই কি মরি মিশা নান্তি মাত্র সে আমর পাই আসলে আরি মৃত্যুবরণ কলে সে মরবা যেমসা গোটে পদ কথা শুনাନ୍ତି যে তার পাই মুই মরবি কি তারটা সে বুঝবো সে এমতি খরাপ কাম করিছি কি সে এমতি ভুল কাম করিছি কাইকি তার যাতনা মুই সইবি যে করছি সে আকা ভোগবো বলতাନ୍ତି মাত্র আমକୁ এতে প্রেম କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସିଏ ନାଇଁ କି ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର ନିମନ୍ତେ ସହିଗଲେ ତେବେ ଆମେ ମାଡ ଖାଇବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କର ବୋଲିକିନା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମରେ ମାଡ ମିଶା ଆସିପାରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ମିଶା ଲୋକ କରିବେ କାହିଁକି ବୋଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାହିଁ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକ ମାରବେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ହେବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆକା ନାହିଁ କି ଏ ଜଗତର ମିଶା ଜାଗା ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ବୋଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖବା ଲୁକ 11:28 ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଶୁଣବା ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣବେ ଆରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ବୋଲି ଆଇଲା ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆକା ନାଇଁ କି ଧନ୍ୟ ମାନେ କେତେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣି କରି ଯଦି ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଏ ଦିନ ମିଶା ଆମକୁ ନଥିବ ସେମିତି ଦିନ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ସେ ଦିନ ଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଦିନ ଆସୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ସମୟ ଆସୁଛି ଏମିତି ଏମିତି ବେଳ ଆସୁଛି ଟାଇମ ଆମକୁ ଜଗୁଛି ନା ଟାଇମ କି ଆମେ ଜାଗୁଛୁ ଟାଇମ କି ଆମେ ଜାଗୁଛୁ ନା ଆମକେ ଟାଇମ ଜାଗୁଛି ଆମେ ତାକେ ଜାଗୁଛୁ କେତେବେଳା ଟାଇମ ଆଇବ ବୋଲି ମାତ୍ର ଏମିତି ଟାଇମ ମିଶା ନଥିବ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣବୁ ବୋଲି ପାଳନ করবু ବୋଲି କେଲ ଟିକେ ମୁଁ କହିତା କି ମୁଁ ଆଗରେ କହିଥିଲି ହେତା ପୁନି ଯେ ପୁନି ମାସ ବୋଲି କହିଲା ବେଳେ କିଛି ଆରି ଆମର ନଥିବ ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ ଦେଇଛନ୍ତି ରାତି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମିଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପଦ ହେଲେ ପଢବା କି ଶୁଣବା କୁ ପାରବା କି ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏଟାରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ନାହିଁ କି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ ରହିଯାଉଛୁ ଏ ଜଗତର ମାତ୍ର ଜଗତର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧରି ଯିବା ନାହିଁ କି ଧରି କରି ସେ ବାଟରୁ ଆସିନୁ ମାତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନହେଲେ ତାଙ୍କେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ନାହିଁ କି ହେବେ କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ଯେ ପାଦପୀଠ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣବା ପାଳନ କରବା ତା ହେଲେ ନାହିଁ କି ସେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ସବୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣି କରି ପାଳନ କରବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଆମର ଭିତରେ ଯଦି ପଶଲା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବୋଲେ ଆକା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରବା ଆରେ ଆମକୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ଗୋଟେ କାନେ ଶୁଣି ଗୋଟେ କାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବ ଆମେ ଏଠି ପଶବାଟା ମିଶା ପ୍ରାର୍ଥନା କରବାଟା ମିଶା ଶୁଣବାଟା ମିଶା କି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ମିଶା କି ଯାହା କିଛି କରବାଟା ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେଲେ ଯେ କିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାର କିଛିଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପାରବ ନାହିଁ ବୋଲେ ତାକୁ ପୁରା ପାଟନା ଗୋଟେ ଲଦି ହେଲା ପରାକା ଲାଗବ ବୋଝ
कि कु बास्ता गोटे ऊपर लादी होला पड़ला जिते बेले आमे जानी देवा बोले सबू सुबास लागे से प्रभु नाम गौरव हो आम मैंने गोटे फिटाइबा जा देखवा जहन 14:15 जहन 14 पर्व 15 पद जदि तुम्हें माने मते प्रेम करो ताहेले मोर आज्ञा सबू पालन करिवो जदि आमे प्रकृत रे प्रभु को जदि प्रेम करूछु मते प्रेम करे से जदि जीवन देले बोली भाबुछु ताहेले किस करबार अछि आमे ताकर आज्ञा को मिसा पालन करबार अछि जदि तांकर कथा को मानबा नहीं अरे पालन करबा नहीं बोले आमे सुनला मिसा किछि मूल्य नहीं तुम्हें माने जदि बोल लगाइले यार तुम्हें माने मते प्रेम करो अन्य काकू कहूनांती जे मते कहीं मते बोली लगाइले से हमको सहस्तर तैयारी करिसंती अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे सेति पई से कहउछंती मते मुई तुमको प्रेम कर जेंती तुमको तैयारी कोली अन्य काकू सेंती तैयारी करी नहीं सबको सृष्टि कर देछि कहीं बोले एटा गछ हे जा हे गला सूर्य हे जा हे गला ए चंद्र हे जा हे गला ए नक्षत्र हे जा हे गला ए गछ कूटे पानी पवन हे जा बोले हे गला मात्र तुमको हे जा बोली कोई नहीं निजर हाथ रे मुई किस करछि अपना सादृश्य अपना प्रतिमूर्ति रे तैयारी करछि पई मुई तुमको कहउछि किस बोली मते जदि प्रेम करो ताहेले मोर आज्ञा को पालन करो मु जेंती प्रेम रे तुमको करिछि तुमे ता प्रेम रो मूल्य को जानो और तुमे से हिसाब रे चलो और मते किस करो प्रेम करो और मोर आज्ञा को मोर कथा को मानो अरे पालन करो बोलछु केही हमको एंती परामर्श देबो नाही कि कोई ना मात्र से हमको कहउछंती वाक्य माध्यम दे ए जगत रे अनेक लोक अछंती केबे एंती परामर्श देबो नाही कि देई मिसा नाही जे मुई प्रेम करूची मोर आज्ञा को सुनबू मोर कथा सुनबू तू जदि पालन करबू तू धन्य हेबू बोली 99 लोग नाही कि सबको देखुथिबे खराब करबाटा भलो पड़बा को केबे देबे नाही कि खराब रे थिले ओदी खराब हो बोलबे मात्र खराब लोग जदि टिके भलो पड़ी गला बोली कहले तार पोस्टरे 100 लोग लागुची ए केंती हिला केंती एंती आकू खालरे पसाई देल तो बोलतांता सेति पई 99 लोगर कथा हमें सुनबा और जे कि प्रभु और जे प्रभु को जानी छी तार कथा हम साटे के सुनबा से 99 लोग मते किस कहउछंती अरे गोटे लोग मते केबे कहउ नथला आजि किस पई ए कथा कहला टिके जदि विवेचना करवा ए माइंड रे जदि टिके नेबा बोले हमें उद्धार पाइबा गोड़ काना केबे रास्ता देखाई छी दुई लोग गाते ओदर गोटे भल लोग आगा एबार जाओ ने कांच अछि कि ढेप अछि कि काटा अछि कि फुट अछि बोली देखाइबो तब सेंती आगा प्रभु हम मानकर पई आसी कर रास्ता देखाउछंती यारी तुमे केंती उद्धार पाओ ए कांच गछ खुट खाल ढेप थिबा जगह रे नो ओदरो मुई तुमको उठाइबा कासीची मोर कथा टिके सुनो अरे भल रास्ता रे चलो बोलुछन जदि से रास्ता रे हमें जीवु नहीं सेटा तांकर भूल नहीं सेटा आमर भूल एबे आमे किछि काम नथिबो से लोग माने सेठी छिड़ा हेछंती बोले किस किस काटा होछंती बोले आमे सेठी कान डरवा की दरकार हमको जुटा आवश्यकता आमे सुनबा कथा कि आमे जुटा करवा कथा लोकर पागरे जाइथिले बोली कोइले बोले डाइ कि हेटी ए मिसा आसीथिला ए मिसा एंती कहउथिला किस पई हमको से सब सेटा हमको कहया प्रभु कहू नांती हमको किस बोली कहउछंती जे कि मते प्रेम करबो बोले मोर आज्ञा को पालन करू मोर कथा वार्ता सुनु तो हिसाब रे चालू वाक्य रे मुई कोन बोली कहउची सेटा से बुझू जेते बेले तांको मागवा और तांको ठारे जदि शरणागत हेबा प्रार्थना करबा बोले से हमको निश्चय रास्ता देखाइबे आरे बुझाइबे हमर भाषा रे गोटे ढेगो मिसा अछि देख रे काना तुई गु मानसु बोले मुई रापी खाइले तुई काय करसु बोली कहबे
ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କାଣାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ ସେମିତି କହିଲା ବୋଲେ ଆମର କହିଲା ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା କି ତେବେ ଆମେ କାଣା ପରି ହେବା ନାହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିବୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଲବା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଟିକେ ବୁଝବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରବା ଆରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି ଦେଖ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁନଥିବାରୁ ଆମକୁ ଏ କଥା ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ କି ଆମେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି ନାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ଯଦି ସେ ମାଛ ମାଗଲେ ସାପ ନେଇ ଖାରେ ପିଲା ବୋଲଛୁ କି ଅଣ୍ଡା ମାଗଲେ ବିଛ କଙ୍କଡାକୁ ନେଇ ଖା ବୋଲଛୁ କେବେ କହିନୁ ପ୍ରଭୁ ମିଶା ଆମକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଇ ଜାଣିଛ ଖାଇବାକୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ କି ଖାଦ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚାଇ କରି ରଖବାଟା ଖାଦ୍ୟ ଏ କଥା ଏ ବାକ୍ୟ ରେ ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ଶୁଣ ପାଳନ କର ଆରେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ତେବେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛିଟା ଯତ୍ନ ତତ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଥିଲି ଦେଖ ଏମିତି ହେଇକିନା ତୁମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର ତାପରେ ନାଇକି ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହବ ଆରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଆମମାନେ ଟିକେ ତାହା ବି ଦେଖବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ 1 ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 6 ପଦ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇ ବାଟ କଢାଇ ଦିଅ ତେବେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ 6 ପଡଲ ଭାଇ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ସାର ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କର ଏହା ସେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ଏଠାରେ କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଦେଖବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କିସ୍ କରବା ଆଚରଣ ମିଶା କରବା ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ ବୋଲେ ଲୋକମାନେ କିଛିଟା ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ବୋଲେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଆମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆକା ଦେଖୁଥିବେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ମିଶା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ଯଦି କରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ସାର ମୂଳ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରବୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରେମର ସାର ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାଟା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ଆମେ ଶୁଣି 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 ମିଶା ଆସୁଛୁ ଯେବେଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ କିଏ ବାଇବଲ ଯେବେଠୁ ଅଛି ଶୁଣି ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଚରଣ କର ଏହା ସେହି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ ସେ ଆଜ୍ଞାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କଥାର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତେବେ ଆମେ କିସ୍ କରବାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ ମିଶା କରବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ତୁଇ କର ନାହିଁ ବୋଲେ କରବା ନାହିଁ ସେଟା ତୁଇ ଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ଛିବା ନାହିଁ ଏ ଖରାପ କଥା କହ ନାହିଁ ବୋଲେ କହିବା ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କଲୁ ଆଜି ଯଦି ଯୋଉଟା କହିନଥିବେ ସେଟା ଯାଇ କରୁଥିବୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ମାନଲୁ ମିଶା ନାହିଁ ତାର କଥାକୁ ମିଶା ଶୁଣିଲୁ ମିଶା ନାହିଁ ଏ କାନରେ ଶୁଣି ସେ କାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଚରଣ କଲା ହେବ କି ନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମିଶା ଆମେ ଆଚରଣ କରବା
ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରବା, ଆର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶା ମାନେ କିସ୍ କରବା, ପାଳନ ମିଶା କରବା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:5, ପ୍ରଥମ ଜହନ 2:5, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହାଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ଅଛି ବୋଲିକିନା ନାଇକି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରବା। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରବା ନିଜକୁ ନିଜ ବୋଲି କହିଲେ କେମିତି ଥିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିବାର ଅଛି, ନାଇକି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରବାର ଅଛି। ତେବେ କିଛିଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପାଖରେ କିଛିଟା ହେଇଛି ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମାନେ ସେଟା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନୁ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ରହିନୁ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ଆମର ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କଣ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶା ନାଇକି ଆମେ କଣ କରବାର ଅଛି, ପାଳନ କରବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲି। ते प्रभु केते सुंदर विषय ने आमन को पढ़ाई नौचंती, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣବା। ଏଟା ଆମେ ପଢି 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 ଆସୁଥିଲୁ, ମାତ୍ର ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳା କଥା କହିବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମମାନେ ସଜାଡି ହେବା ବୋଲି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସୁଥିବୁ, ମାତ୍ର ଲୋକେ ଗୋଟେ ଘୃଣା କରୁଥିବୁ ବୋଲେ ସେଟା ପାଳନ କଲୁ। तार प्रति अहंकार मनोभावरा क्रोध कपट हिंसा ईर्षा आमर जदि तार पाई आसुची बोली कहले ईश्वर को आज जाए आम प्रेम करिनु, प्रभु यीशु को प्रेम करिनु, तांगर वाक्य को आम ठीक रे मानिनु, तांगर वाक्य को ठीक रे सुनिनु पाई एई प्रकार मनोभावना आम हृदय रे जात हेबो। ते सेटिरु उद्धार हेबा पाई, सेटिरु आमे मुकुळिबा पाई एवं जगतर उपरे केंती विजय लाभ करबो, एई सब विषय हेले आका ए जगतर माने मिसा विजय हेई पारबो। तेबे कुक्रिया को सुक्रिया रे पराजय करो। तेबे खराब कथा कहले भल कथा कहि आमे जय हेबाटा ठीक। तेबे जय हेलु, आर जे से खराब कथा कहला मुई खराब कथा कहली बोली कहले ताकू आकू फरक नाही, आर से जगह रे कोली जन्म बोले जन्म हेबो। सेटा हेबाकू प्रभु आम मानकू जणाउछन्ते एंती न हो, सेति पई नाही कि तुमे मोर वाक्य को पालन करो, आज्ञा अनुसार आचरण करो, अरे तद हिसाब रे जीवन यापन करो, ताहेले जो प्रकृतर प्रेम सिद्ध प्रेम बोली एटी कहउछन, जोटा कि प्रकृतर प्रेम रूपे सिद्ध होई अछ। तत एत द्वारा आम्भे माने जानू जे आम्भे माने ताहांकर ठारे अछु बोली। तेबे आमे जानी पारबा मिसा, जदि आमे जेंती कर्म करछु जेंती आचरण करछु बोले मुई सिद्ध अछि कि नै मुई मिसा जानी पारबी, जना पड़बो सेटा। मुई जदि भलो कथा वार्ता आचार व्यवहार हेले मुई ठीक रे चालुची प्रभु आउरी केंती चालबी बोली प्रार्थना करि पार। आर मुई ठीक रे चालू नथिले मिसा जना पड़ी जीवो जे केंती लोकर संग मुई संग होउची। तेबे सेंती हेबाटरू आमान को प्रभु उद्धार करबा चाहुछंती पई ए सुंदर सुंदर विषय आमान को दउछंती। तेबे सेही प्रथम जोहन 4:12-13 देखबा। केही केबे ईश्वरଙ୍କୁ देखि नाही, आम्भे माने जदि परस्परକୁ प्रेम करू ताहाले ईश्वर ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। 13 भाई आम्भे माने जे ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ଓ
ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗିତା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କେହି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ବୋଲେ ଲୋକର ସହିତ କିଛିଟା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରେମ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବି ମୁଇଁ ମତେ ସେ ପ୍ରେମ କରିବେ ଆରେ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ଦଉଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ କହୁଥିବା କି ତାଙ୍କର ଆମେ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଯଦି ପରସ୍ପର କରୁ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣବା। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ କି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରବ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରବା। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଛି ବୋଲି, ମାନେ କାମ କରୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ସେ ପ୍ରେମ ମୋର ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କର ସୌଭାଗିତା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଥିବାରୁ ନାଇଁ, ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗିତା ମିଶା ଆସୁ। ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଏ ସୌଭାଗିତା ମିଳି ନଥାନ୍ତା କି ସୌଭାଗିତାର ମିଶା ଆମେ ନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପଢାଇ ନଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ସେ କେତେ ମହାନ। ତେବେ ସେ ଯୋହନ 14:23 ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖବା ଯୋହନ 14 ପର୍ବ 23 ପଦ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବ, ପୁଣି ମୋହର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହା ସହିତ ବାସ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଢୁଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କି ନାଇଁ? କିଏ ନାଇଁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସି କରି କିସ୍ କରବା, ବାସ କରବା, ତାର ପାଖରେ ରହିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି କେହି ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ। ଯୀଶୁ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋର ପିତା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ପୁଣି ମୋର ପିତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଇକି କିସ୍ କରିବେ, ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସହିତ ବାସ କରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ବୋଲି କହିଲେ କିଏ? ପିତା ମିଶା ଥିବେ, ପୁତ୍ର ମିଶା ଥିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ମିଶା ଥିବେ। ତେବେ ଆମ୍ଭେ ବୋଲି କରି ମିଶାଇଲେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବାସ କରବି ବୋଲି ମିଶା କହିନାହାନ୍ତି। ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛାଡି କରି ଆସି ଆମର ପାଇଁ ଆଇଲେ। ଆର ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମିଶା ପାଳନ କର। ଆରେ ମୋର ବାପା ବୋଲେ ପିତା ଯେ କି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମିଶା ଆରେ ମୁଇଁ ମିଶା ଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଶା ଆସିକରି ତମର ପାଖରେ ବାସ କରବେ। କେମିତି ହେଲେ ବାସ କରବେ? ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣବା, ପାଳନ କରବା, ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରବା, ତାହେଲେ ସେ ଆସିକରି ବାସ କରବେ। ଆରେ ମୁଇଁ କହି ଦଉଥିବି ଏ ପାଠରେ ଶୁଣି ଦଉଥିବ ତମ ଏ କାନରେ, ସେ ବାଟେ ଆମେ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଥିବା କେବେ ଆସି ବାସ କରବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ସୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ କଢାଇ ନଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଲେ ବାପା ମା ମିଶା ଛାଡିଦେବେ। ଗୀତରେ ଗାଉଛୁ କି ନାଇଁ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କେବେ ଛାଡି ପାରେ ନା ବୋଲି। ସେ ଛାଡି ପାରବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକା ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ। ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସିକରି ବାସ କରବୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି।
आमर हृदय रे आसी बास करबे आमर घरे आसी बास करबे आमे तांकु शुचि पवित्र होई देखाइबा तेबे आमर कचरा फतरा सब काढ़ी देबा अरे तांकु प्रेम करबा तांकर आज्ञा अनुसार चलबा तांकर आज्ञा को पालन करबा आचरण करबा तांकर वाक्य को हम माने सुनबा निजर हृदय रे रखबा पालन करबा तेबे से आसी बास करे काम करबे केते जण अछंती बा हिसाब नाही से माने आसी बास करबी बोली केबे कहि नांती कि मुई पवित्र तुमको पवित्र करूची बोली मिजा कहि नांती मात्र से कहउछंती हमको प्रेम करथिबार से केते महान नाही तेबे जहन 16 पर्व 33 पद आमन टिके देखबा तुम्ही माने जेपरी मोठारे शांति प्राप्त हो ए निमंते मो तुमମାନଙ୍କୁ এই ସବୁ ବିଷୟ କହିଅଛି ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାହସ କର ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରେ प्रेज लॉर्ड हालेलुया एठार देखो गोटे विषय कहउछंती तुम्भे माने जे परि मो ठारे शांति प्राप्त हुओ तांकर पाखरे आका शांति अछि सेति पाइ से शांति रो राजकुमार बोलुछु से शांति दाता बोलुछु से मुक्ति दाता बोलुछु से उद्धार करता बोली कहउछु से परित्राण करता बोली कहि पारछु ए निमंते मु तुम मानकु ए सब विषय कहउछि जगत रे तुम मानकर निमंते क्लेश अछि किंतु हमकु किस करबार अछि साहस धरि किना तांकु प्रेम करबार अछि अनेक निंदा ताड़ना कष्ट बाधा विघ्न सबु विषय आसी पारबो कि नहीं आसबो तेबे से कहउछन्ते एई सब विषय आसले मिसा जदि मते प्रेम करबो तेबे मुई आसी करी तुमर पाखरे बास करबी आसबो कि नहीं जगत रे अछु बोली कहले बाधा विघ्न कष्ट क्लेश केते आइबो सेटिरु बेसी लोक नाही कि बाद पड़ी जाउछन्ते बोले प्रभु को परित्याग करी भारी जाउछन्ते जो माने जदि शेष पर्यंत जदि धैर्य धरि रहिबे से माननकु आमे जीवन रूप को मुकुट देबु सेटा होछि हमर प्रकाशित 2 रो 10 पदा तथापि टिके कन्फर्म हे जा काढी देबा टिके देखि देबा प्रकाशित ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେ ସବୁକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଆଉ ତୁମେମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ତୁମେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ प्रेज लॉर्ड केते सुंदर विषय गोडा मो लेखुचंती देखो जो सब दुख भोग करबा को जाऊ अछ से सब को किस करबो भय करबो नाही डरबो नाही बोलुचंती जे तांकर हस्त आमर ऊपरे अछि से जदि आमर सपक्ष अछंती गत दिन मानकर देखुथिलु कोन बोली से जदि आमर सपक्ष थिला आमर विपक्ष के हेई पारबो नाही सेति पय से कहउछंती कोन बोली जो सब दुख भोग करबा को जाऊ अछ एबे एंती दिन माने आसुची हमको आसबे अरे धरी किना नाही मारबे मिसा अरे तुमको जदि चाउल देबु नाही तो अस्वीकार कर अरे हमको विषय कह तिको बोली कहले आ माने किस करबा कहबा कि तांको अस्वीकार करबा कि स्वीकार करबा मुई मोरले मोरबी सिना मोर बेग काटी देले काटी दियो सिना मुई केबे तांको अस्वीकार करबी नाही कि मुई 1 केजी चावल देउछन्ती सरकार बोली मुई बंचु नाही मात्र से अनुग्रह करी मते रखिछन्ती बोली मुई बंचुछि तांकर अनुग्रह जदि न थांता तांको जदि मोर प्रति प्रेम न थिले मते रखि न थांते तेबे अनेक क्लेश दुख भोग करबा को जाउछि सजे मात्र सेति पई भय करबो नाही एंती दिन आसुछि ए बाइबल मिसा हमको मिलबो कि नाही कि पढी मिसा पारबा कि नाही तेबे आमे किस करबार अछि शेष पर्यंत ना कि आमे धैर्य धरथिबार अछि देखो तुम मानकर परीक्षा निमंते शैतान तुम मानकर मध्यरु कहारी को कारागार रे निक्षेप करबो आ तुम्बे माने 10 दिन
क्लेश भोग करबो एबे का मिसा नहीं कि बिना कारण रे नहीं केना जेल रे भर्ती कर देबे आका प्रभु सेवा करूची ए कथा कहूची बोली के तेरे आमे किस करबार अछि केबे भय करबा नहीं प्रभु मुई जदी तुमर पाई जदी जाउची जेल बोल किछि असुविधा नहीं तुमर पाई मरते मार देले मिसा के मोर आत्मा को केबे के मारी नहीं शरीर को मारी पारो तुमर नाम गौरव हो प्रभु मुई केंती तुमर नाम उच्च रखिथिबी अरे जू के क्लेश भोग करबा कथा कहछ मुई सहय करबी अरे भय करबी नहीं मते शक्ति दियो प्रभु बोले से निश्चय देबे आउरी गोटे विषय किस कहले तुम्बे मरण पर्यंत आमको जेते जाई मरण आसु नहीं से पर्यंत किस करबार छे आमे विश्वस्त रे थिबार अछि सेथिरे आंबे तुमको कोन जीवन रूपक मुकुट देबु के जीवन रूपक मुकुट दे बोल कहछन्ति के हमकु केबे कहना मात्र से कहछन्ति जीवन रूपक मुकुट तुमको मु देवी तेबे तांकर नाम गौरव जे से केते महान अटंती हम मान को एंती परामर्श दउछन्ति एते प्रेम करछन्ति तेबे ए सब विषय रु ने हेले हम किस कर पारबु जगत ऊपरे आमे जय लाभ करि पारबु ए सब विषय को प्रभु यीशु मिसा नाइ कि जय लाभ करथिले आरि से हम मान को उद्धार करछन्ति से जदि जय करि न थान्ते आमे केंती थान्तु हमकु मिसा जणा न थान्ता थान्तु कि नहीं मात्र से केते महान थिबारु आर केते आज्ञाकारी हेई थिबारु तार बापांकर कथा को से पालन करि थिबारु से आम माननकु ए दिन मिसा देखाइबा को देई पारिछन्ति बोले आमे देखि पारु तांकर लागि आका जे तांको ए जगत रे जागा मिसा नथिला मात्र आमकु प्रभु अनुग्रह करि नाही कि देइछन्ति केते बढिया विषय तेबे हम माने टिके गोटे विशेष रे हम माने गोटे विषय फिटाइबा लूक 9 पर्वर 48 नहीं 47 48 पढ़ देबा किंतु यीशु सेमानंको मनर तर्क वितर्क ज्ञात नहीं भाई नो रो और 57 और 58 सॉरी सेमाने बाटरे जाउथिबा समୟରେ जणे लोक ताकू कहिले आपण कोनसी स्थान को जिबे मु आपनको अनुगमन करिबि यीशु तांग कहले शक्तिशालीर गात अछि आकाश पक्षीर बसा अछि मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंचाइबार स्थान नाही प्रेज लॉर्ड एठार देखो यीशु को आका नहीं कि रोइबा को मिसा जगह नथिला मात्र हमकु जगह देइछन्ति कि नहीं हमकु प्रभु अनुग्रह करी यीशु ताहांकु कहिले ककिशाळीर गात अछि आकाश पक्षीर बसा अछि मात्र मनुष्य पुत्रर मुंड गुंजवा को मिसा स्थान नाही जगह नाही सेटा पई से गुहाळ कुंड रे नाही कि जन्म ग्रहण कले कार पई आमर पई काहे कि हमकु से प्रेम करथिबार तेबे से गोटे परामर्श दउछन्ति जे जदि मते प्रेम करे पिता को प्रेम करे तांगर आज्ञा को पालन करे एमती परिस्थिति रे मध्य तुमको मुई प्रेम करी किना नाही कि मुई रक्षा करिछि अरे तुमे एबे मिसा अछो कि बसिचो कि वाक्य को सुनुछ बोलु कोकिशाळी रो गात अछि माने कोलिया बोले हम जानछु परा ताके थिबा के मिसा जगह अछि नारी आकाशर पक्षी मिसा बसा अछि मात्र प्रभु यीशु कृष्ण को मुंड गुंजवा को मिसा जगह नतला केंती मुंड गुंजवा जगह नतला जते बेला कि से मरियम गर्भवती थिले से समय गला बेले सब लोग काबा ढापी दउथिले एटी जगह नहीं आमोटी जगह नहीं बोलुथिले मात्र गोटे व्यक्ति आका नहीं कि जगह मोटी नहीं मात्र गोटे गुहाळ कुंड गोटे अछि सेठी जदी रही पारबो बोले देखो गाई गोरु छेली मेंढा थिबा जगह थिबो कि थिबो डेलिवरी तो हेबार अछि देबे थिबार अछि देबे कहउछन्ति प्रभु ककिशाळी रो गात अछि आकाश पक्षीर बसा अछि मात्र मनुष्य पुत्र मुंड गुंजवा को जगह नहीं सेंती लोक मिस नहीं कि हमको प्रेम करी हमको ए दिन देइछन्ति ए समय देइछन्ति भाई से कहउछन्ति कोन बोली मते प्रेम करो ताहेले मोर आज्ञा को पालन करो नार वाक्य को मानो आज्ञा अनुसार आचरण करो
ଆରେ ତେବେ ତୁମେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥିଲି ବୋଲି ଜଗତ କୁ ମିଶା ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିଲି। ତେବେ ଆମକୁ ମିଶା ଜଗତକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦିଆ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୌରବ ସେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।